Have you ever been with somebody that makes you feel wild? You couldn't beat this at all if you tried. In the darkest of nights when our bodies collide, that love that is so hard to find. No lo puedo negar, en mis sueños estás. Este juego me vuelve a atrapar. Oh, how could it be that my God would welcome me into this mystery? Say, take this bread, take this wine, now though simple, made divine, for any to receive. By your mercy we come to your table. By your grace, you are making us faithful. Lord, we remember you, and remembrance leads us to worship. And as we worship you, our worship leads to communion. We respond to your invitation. We remember you. See his body, his blood, know that he has overcome every trial we will face. And none too lost to be saved, none too broken or ashamed, all are welcome in this place. By your mercy we come to your table. By your grace you are making us faithful. Lord, we remember you, and remembrance leads us to worship. मोगाचनो तुमकां समेस्तांक बरो दनपार हांव मागतां. तूं जेजू म्हजो, हांव जेजू तुजो, आमच्या मदें कोणायकी मेकळें करूंक नजो, अशें एक सांगणी आसा. हय मोगाचनो, जुवांचो अध्याय 6 वाक्य 30 आनी 5 अशें सांगता. हांवच तो जिविताचो उंडो, म्हजे सरशीं येता तो केदींच बुकेवचो ना. म्हाका सतमोंता तो केदींच ताणेवचो ना. हय मोगाचनो, आज वियोला सा आंतोनो फिरगजेंत मिसाच्या बलिदानांत थंयसर 11 जाणां पैकी हांगासर एकलें वियोला आमच्या मदेगांत हांगासर आसा. थंय जेजू उंड्या आनी वायना रुपार ताच्या सरशीं आयला. त्या देखून तसो संतोस आम्हा सर्वांक हांगासर सांगाता हाडच्याक, ताच्या आवय बापाय सांगाता असो संतोस वांटून घेवच्याक आम्हा सोमेस्तांक हांगासर आपोवण दिलां आसता. परत एक पावटी तुमच्या आपोवण्याक हांगासर पळय दिवन आयला. तुमकां समेस्तांक हांव बऱ्यांतलो बरो येवकार मागतां. समेस्तांनी तुमचेच ताळयो तुमी सांगाता पेटच्यो. दिसाक सूर्य उदेता आनी रातीक खंडीत जावन कालें उदेता. सांगा, आयकूना गे. दिसाक सूर्य उदेता आनी रातीक खंडीत जावन संद्रेम उदेता. हय मोगाचनो, आज हांगासर तसं संद्रेम हांगासर उदेला आनी सूर्य सकाळी हांगासर उदेवन आज वियोलाच्या सांगाता जेजू थंयसर पावला. हय मोगाचनो, हांगासर विवेदी रिती आसा. ही संद्र आनी सुर्या पैकी परजळी करूंक हांगासर ह्या माटवाच्या दारार ताच्या आवय बापाय सांगता. आनी तशेंच पदन मदन सांगता हांगासर वियोला आयतें जालां ह्या वेदीक येवच्याक. तर आमी गळाय करची नाका. सांगतास आवय बापाय सांगता आनी पदन मदन सांगता वियोलाक आमी स्वागत करता आसतना तुमी बसले आसा कडेच तुमी जरान ताळी दिवच्यो. वास इव्हेंट आमचे सांगता आसा. संगीताचें नदान वियोलाक ह्या वेदीक आमी स्वागत करया.
क्लॅप मारा पड्या. येस, कम ऑन. Magic System, Red One, Shawty. येस, वय मग न्हू या साऊंडाक तुमच्यो ताळयो काही आयकना ती म्हणले आज कंजूस करतात. मस्त फंक्शन आसात न्ही तशें ताळयो इल्लो कंजूस करतात की न्ही या सिजनात मस्त फंक्शन आसात. त्या खातीर आयच्या या फंक्शनाक वियोल हांगासर स्टार जावन आमचे संगीत सोंपता. त्या खातीर आमी सक्कडी एक म्युजीक नासतना एक ताळयो देवया गे. ओके, येस, आतां येयलें बरें जोश आयलें. तर वियोला आज तुजो पयलो रविनाक आज पयलो कुमगाराचो दीस जावन आसा. त्या खातीर तुका एक म्हजें पयलें सवाल आन्सर दिताय गे. येस, आज तुज्या काळजांत जेजू आयला वय न्ही. जेजू सेवलाय तुवें वय. ह्या मिसाच्या बलिदान तुवें जेजूक सेवता आसतना कसो आसलो, गोड आसलो की कोडू आसलो? गोड आसलो वय. थंय कालसेंत पाद्र्यापान बुडोवन दिताना अशा जिबेर तो साकताना खंडीत जावन तो गोड आसलो, खंडीत जावन तो ताच्या काळजांत आयला. इशिन तावन आमचो मानेस्त रोशन आनी तिशीन तावन मानेस्तीन आमचे वेरोनिका बाय सोपते आसात. खंडीत जावन तांकां एकलेंच चेडूं भुरगें न्ही वय. खंडीत जावन तांकां एकलेंच भुरगें तें सोपता वियोला ह्या दव्या वस्तुरार. आनी हांगासर ताचे कडेन वात आसा आनी थंयसर ताणें खोंत आनी बेंतीन घाल्या आनी शॉल घाला फाटल्यान वय. खंडीत जावन तें आज ल्हानशें एक हॉकले बरी दिसता न्ही वय न्ही. हय, ल्हानशें आंजा बरी दिसता, हॉकले बरी दिसता, आंजा बरी दिसता. त्या देखून परत एक फावटी आमी ताका जोरान ताळी दिवच्यो वय. मग अशें न्हू खंडीत जावन हांगासर मानेस्त रोशन आनी वेरोनिका तांच्या आपोवण्याक तुमी समजता हांगासर आयल्यांत. पयलें हांगासर विगार बाबा हांगासर येवनात इल्या तरान हांगासर वेतात. तांकां हांव स्वागत म्हणटा हांगासर आतांत. आनी तशेंच आमच्या मदेगात वाड्याचो गुरकार आसा प्रकाश राव. तुमी मुखार येवचें. हांगासर यो ल्हानसो गुलाब तुमी स्विकार करून तुमकां स्वागत हांव आपोवन दिता. हांगासर मुखार येवचें आनी ल्हानसो गुलाब तुमी स्विकार करचो. आनी तशेंच आमच्या मदेगात आसा सुनील प्रतिनिधी, पयलो प्रतिनिधी हांगासर जाल्लो आसा. सुनील खंय ये तूंय ये मुखार. तुका एक ल्हानसो गुलाब आसा. ताळयो दिया पळय आमच्या सुनीलाक. येस, गूड. आनी तशेंच आमचो पिरगाचेचो उपाध्यक्ष आसा हांगासर प्रवीण विजय डिसोजा. हांगासर आसल्यार तुमी मुखार येवचें. तुमकां हांव स्वागत म्हणटा येदोळ. आनी तशेंच आमचे पिरगाचेचे कार्यदर्शी आसल्यार मार्लिन डिसोजा कार्यदर्शी आसल्यार तुमी मुखार येवचें. आसात गे. ओके, नांत तुमकां हांव ह्या टायमार हांव स्वागत करता. परत एक फावटी आयल्या समेस्तांक हांव स्वागत सुस्वागत म्हणटा. वय मग अशें न्हू देवाच्या बेसांव विने खंडीत जावन कितेंच तें सफळ जायना. आमकां देवाची गरज आसा. त्या देखून येदोळसो वियोलान जेजूक ताणें उंड्या आनी वायना रुपार ताच्या काळजांत ताणें सेवला. आमकां खंडीत जावन मागण्यावेदी आमकां गरज आसा. त्या देखून आमी ही ल्हानशी हांगासर ही मागण्यावेदी आमी सुरवात करया. समेस्तांनी एक घडी उबें रावचें. कोणाक ही मागण्यावेदी जाली तुमी मुखार येवचें आनी ही ल्हानशा मागण्यावेदीक आमी भाग घेवचें. भगेन कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पताचे आनी पवित्र तुमची नवी आमेन. सर्गचिरेनी उल्हास पाव कित्याक जाका तूं वोंग फावो जाली तो आपले सांगले परीन जिवन जाला. आमा बसत देवा लागीं माग संतोष आनी उल्हास पाव ओमकार मरये कित्याक सोमी कोरोस जिवन जाला. प्रार्थुया हे देवा तुज्या एकल्याच सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या जिवनपणा वरवीं समसा संतोषान तुवें दया केली. ताच्या मायेम आमकार मरये फरिपात ससनसो जिनियसो संतोष आमकां लाभोशें कर म्हण मागता हांव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या रिफात आमेन. महिमा अपाक आनी पिताक आनी पवित्र आत्म्याम. महिमा अपाक आनी पिताक आनी पवित्र आत्म्याम. महिमा अपाक आनी पिताक आनी पवित्र आत्म्याम. देवा गला बड्या आमच्या रखना बेन तुजी मोत तूं जोडाय म्हाका राखणी सांबाळ चलय आमेन. ससनसो विशय दी तांकां हे सोम्या आनी निरंतर प्रकाश पळोवन दी समाधान विशय घेवन दीत आमेन. ह्या कुटुंबांत देवा दिन जाल्ल्या मालगड्यां खातीर मागीर हांव एक आमच्या अप्पा एक मानबळे एक आनंद बापा आमच्या ओपा सर्गींच्या तुजें नांव पुवीत जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मुरे कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता श्रेय ते तुमचो देव
आनी सदिवीं फळ तुज्या कुशीचें जेजो महिमा पान पवित्र आत्म्या आतां देवाचें उतर हांवच तो सर्गीन तावन देंवन आयलो जिवो उंडो हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां हो उंडो म्हजेंच मांस तितल्याच जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले हाणें आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें देखून जेजून तांकां सांगलें सतत हांव तुमकां सांगतां तुमी मनशा पुताचें मांस केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय ससनाचो जीव आसा आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता जशें जिवन बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांव जियेतां तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो हो सर्गांत हांव देवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केल्लो त्या उंड्या बरी न्हय ते मोन पावले जो कोण हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो काफर नांवाच्या सिनागोगान शिकोवन आसतना ताणें सांगलीं उतरां हीं देवाचें उतर हे ह्या वाचपा वयर नियाळ करया एक मिनट ओगे भावार्थाची प्रार्थना मोगाळा भाव भयणीनो आज आमचे भुरगें पयले पोटी जेजूक ताच्या काळजांत स्विकार केल्ले सदांच जेजूचो मोग करूंक आमी प्रार्थनाद्वारे देवा मुखार उबारुया मोगळा जिजो उंड्या रुपी तुका आज पयले पटी सेवलेल्या हांव सदांच तो मोग करूंक ताका म्हजी कृपा दी म्हूण मागता मोगळा जेजू उंड्या रुपी ताका आज पयले पटी मोगळा जेजू रविनाच्या आवय बापायन आनी कुटुंबाच्या शेजाऱ्यांनी पवित्र कुंभारा मुखांत्र जेजूचो मोग करूंक ताका प्रेरण दी म्हूण मागता पवित्र कुंभार सेवेल्ल्या रविनाक सदांच उबेस्त आनी स्तुतीत जावं तूं ताका फावो कर म्हूण मागता पवित्र कुंभार सेवच्या आमी सर्वांनी जेजूची मौल्या आमच्या कुटुंबांनी दिवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता सर्गींच्या बापा पवित्र बापा तुज्या पवित्र कुंगारा मुखांत्र आमच्या काळजांत येवन तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मितनांतलो मोग आनी संस्काय आमकां दिवन मोगाचे प्रती मोग दिवन आमकां कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक कंतार हर एक घडी म्हज्या जिविताची सौम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गितां गाव संतोषाची सौम्या तुका हांव वर्णिता हर एक म्हज्या सुख संतोषान सौम्या तुजो सांगा सोता हर एक म्हज्या कश्टांनी दुखान सौम्या तुजो आदार मागता हर एक घडी म्हज्या जिविताची सौम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गितां गावन संतोषाची सौम्या तुका हांव वर्णिता मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मरी आशिर्वाद देवा आमकां भाग्यवान पुरुषाचे कृपेन घर आमकां आमच्या देवा आमच्या दिसपानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन होय मगशनो मागण्यावधी हांगासर अखेर जाल्या
येदळस मग्न्या वेदीक गुरकार आणि प्रतिनिधी आणि तशेंच वाड्याची सर सैरी दैरी हांगासर मग्न्या वेदीक वांटो घेतला. प्रत्येक पावटी तुमकां मोगासो हांव देव बरें करूं म्हणटा. वय मोगाचे न्हू रविना वियोला येस न्हय हांवें वियोला म्हळें फस्ट. ताका डॅडा म्हणलो वियोला न्हय रविना म्हणून. काले म्हणटात डॅडा गोत्तू ना गे न्हय वियोलाचें रविना 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 म्हणून ताका रविनंत जाला वियोला कोणी म्हणना. त्या देखून हांवें वियोला म्हणलें हांकां गोत्ता गी ना गे पळोवंक. ताका म्हाका ताच्या डॅडान हांगासर आपयलें ओडो पळयलां गे तुमी पळयलें. ताका म्हाकाच कन्फ्यूज जालें. ताका विचारलें रविना वियोला समान घे म्हणून. वय त्या देखून आज कोणाचो पयलो कुमगार रविना वियोला. तुमकां इन्विटेशन पावलां आणि तुमी नांव पळयलां ओके. त्या देखून आज रविना वियोला ताचो हांगासर पयलो कुमगार जावन आसा. वय मोगाचे न्हू हांगासर आमच्या मदेगात सांत आंतोन फिरगेचे विगार बाब फादर मानदेक बाप हाबेल लोब आमच्या संगाता आसात. आणि तशेंच मानदेक बाप डॉक्टर विजय लोबो हांगासर आमच्या मदें हांगासर आयल्यात. पाद्रपनो तुमी दोगांयनी हांगासर मुखार येवचें आणि आमचो ल्हानसो गुलाब आमच्या रोशन आनी वेरोनिका तावन तुमी स्विकार करचो. जरान घट्ट ताळे दिवया आमच्या विगार बापांक आणि तशें आमच्या प्रिंसिपल बापांक. वय मोगाचे न्हू येदोळस मागण्यावधी हांगासर आमी संपल्या. त्या खातीर देवार विस्नार आशिर्वादा आमच्या संघा आमच्या रबिनाक गरज आसात. त्या देखून हांव उलो दितां रबिना हांगासर मुखार येवचें. आणि सांगत आस आवय बापायन एक रबिनाक तुमी जरा एक बेसांव दिवचें. आनी तशेंच हांव उलो दितां आमच्या पदोन मदोन खंय आसात डैनी आनी पिलू ओके येस तुमी मुखार येवचें. आणि आजी आसा न्ही जाता गे आजी एक जायना येता जाल्यार एक घडी मुखार येवचें. हांगा सांगात आस तुमी हांगासर तस्विराक रावचें आणि थंयच रावंक हांव विनंती करता. वय मोगाचे न्हू येदळस आमी मागण्या वेदी संपल्या आसता. तुमकां समेस्तांक मागीर हांव बेसांव दिवंक विश्वास करूंक उलो दितां. त्या देखून हांव विगार बाब फादर आबेल लोब तुमी मुखार येवचें. दोगांयनी सांगाता येवचें सांगाता येया. आमकां पाद्र्यापाचें बेसांव कितलें दिल्यार आमकां पावना देवाचें बेसांव म्हण येता. त्या देखून आमी समेस्तांनी एक घडे बरी उबें रावचें आणि आमच्या रबिनाक जराल बेसांव दिवचें. आमचे उजवे हात रविनाचेर उबारून धरया. सपदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा रविना तुजेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. समेस्तांनी तुमी बसका तुमी स्वीकार करच्याक हांव विनंती करता. येस वय मोगाचे न्हू आमच्या मदेगात आसात ह्या फिरगजेचे उपाध्यक्ष श्री प्रवीण डिसोजा. खंयसर आसात येस तुमी मुखार येवचें. आणि हांगासर ल्हानसो तुमी गुलाब तुमी स्वीकार करचो. गुलाब स्वीकार केल्ल्या उपरांत रविनाक एक बेसांव दिवच्याक हांव विनंती करता. या देव बरें करूं. हय मोगाचे न्हू कंटी जावन हांगासर बेसांव दिल्ल्या उपरांत रविना म्हणालें इतल्यांत गे म्हणून आसा आनी की फंक्शन आसा तितकें राव म्हणलां हांवें ताका. हय त्या देखून येदोळसा विचारलां पयलें तुज्या आज तुजो पयलो कुमगारा टायमार जेजू तुज्या काळजांत आयला. काळजांत चेवता आसतना कसो आयलो. पाद्रापान उंडो दितना तुका गोड आसलो गी कोडू आसलो विचारलें. ताका काले म्हणालें गोड आसलो म्हणालें. वय त्या देखून तीस परत एक बडी हांगासर ताची कुमगाराची केक आसा. पयले ती हांगासर केक कटिंग करूंक आसा. त्या देखून हांव विनंती करता हांगासर ती केक मोदें दवरच्याक. ताणें येदोळस पयले कट केल्या केदाळा एक केक कट केल्या केदाळा फर्स्ट केक कट केल्या केदाळा फर्स्ट बर्थडेक न्ही फर्स्ट बर्थडेक गोता न्ही तुमकां. मागीर सेकंड थर्ड मागीर येता. आतां नेक्स्ट आनी एक केक कट करता केदाळा
कुमगाराक वय 3 केक कट करूंक आसात की आमकां गोत्ता गे समान आहे 3 केक कट करून आणि एक केक केला कट करूंक ओके हेकत काजर वा कालय जाता ताचे तशें ओके आता दुसरी केक हांगासर आमच्या मदेगात आसा रविनाची पहिल्या कुमगाराची केक तांच्या सांगाता आसात तांचे रोशन आणि वेरोनिका आवय बापय आणि तशेंच दोगी मायो आणि तशेंच पदोन मदोन हांगासर सांगाता तुमी हांगासर सुरी तुवें हातान घेवनची लागी आसा येस ओके सुरी तुमच्या हातान घेया आणि तुमचो जो हात तुमच्या केक धरन सांगातास डीजे वाजो सवय आम्ही संतोष पावया सांगातास तुमच्या ताळयो दिवच्यो आजवरनं उतरा पावचीना तालो बघना सोकट भरून पावना पहिले पावटी आज तुझ्या जीवना जेजू सेव कुमगारा जेजू सेव कुमगारा संतोष तुझो आजवरनं उतरा पावचीना तालो बघना सोकट भरून पावना पहिले पावटी आज तुझ्या जीवाना जेजू सेव कुमगारा जेजू सेव कुमगारा उल्हास उल्हास अभिनंदन जाऊन मोकले तुझी चिन्नी नंदन चिनी आंगना कोना देण्या फुलन कोण मोडदी चारय कोणशा चिनी आंगना कोना देण्या फुलन कोण मोडदी चारय कोणशा Zaila Jesu pautuso Isro naka kedins poromog taso Patrek tuso has Jesu semso Unong kedins ao noso Unong kedins ao noso Santo ja Zaila Jesu pautuso Isro naka kedins poromog taso Patrek tuso as Jesu semso Unong kedins ao noso Unong kedins ao noso
उल्हास उल्हास अभिनंदन जाऊन मोकली तुझी जिनी नंदन जिनी आंगा पुन्हा देण्या फुलून पोरमोळदी चारय कोणशा जिनी आंगा पुन्हा देण्या फुलून पोरमोळदी चारय कोणशा म्हाका क्लॅप नांगे ओके थँक्यू इल्लो कंज वस्तू मी या ओके देव बरें करूं तुमकां परत एक पावटी म्हाका ताळयो दिल्ल्या खातीर हय मोगाचेनो हांगासर येदोळसो केक आनी वायन तुमच्या हाती येदोळसो पावला हय मोगाचेनो हांगासर रोशन आनी वेरोनिका तांचो संतोष आनी तशेंच तांच्या भुरग्याचो संतोष आम्हा सर्वांक वांटे करच्याक आमकां असो मेस्तांक हो माईक दिल्यार तुमी खंडीत जावन उलयतात आज उलयल्यार खंडीत जावन म्हाका 1.5 वरार जेवण दिवंक खंडीत जायना त्या देखून आनी रोशन आनी वेरोनिकान खाल गेला हांच्या कुटुंबांत एकल्याक मानेस्ताक ताणें विंचलां हय मोगाचेनो आज पयले फावटी जेजो कुमगार रुपार सेवल्ल्या आमच्या रविनाक आमी बरें मागचें शुभाशय पाठोवचें आनी संतोश आशोवचें आमचो कायदो जावन आसा आम्हा सर्वांक तांकां बरें मागोवंक आमकां मोन आसा तरी हांगासर ह्या मानेस्ताक आमी विंचलां ताचें नांव आसा मानेस्त हेराल्ड पिंटो हेराल्ड पिंटो म्हणटा आसतना तुमकां सगळ्यांक एक गोत जालें कोण म्हणून वय तो उजेर असो आनी तशेंच तो सुद्दी बडगड्यांत तो 26 इयर्स रिपोर्टर जावन तो वावर करता आसा ताका एक क्लॅप मारया हांगे ओके आनी तशेंच LICंत एडवायझर जावन 22 इयर्स तो वावर करना आसा आनी तशेंच हांवें आतां आयकलें ताणें सांगलें म्हाका हांव 3 वाड्यांत गुरकार जाला म्हणालो म्हाका इल्लें शॉक जालें 3 वाड्यांत कशें गुरकार जालो म्हणून आनी म्हाकाय अवकाश मेळना आनी तुमकांय कोणायक अवकाश मेळना 3 वाड्यांत तो गुरकार जाला ताणें गुरकाराची सेवा दिल्या पयलें एका वाड्यांत आसुल्लो ताचे उपरांत ताका बरें मन जालें दुसऱ्या वाड्यांत एक घर बांदलें आनी थंयसर परतून 2 अवधी ताणें सेवा दिल्या आनी तशें ताणें 3 वाड्यांत तो गुरकार जाला आनी तशेंच आमच्या गोवळीक मंडळींत आर्थीक समितींत तांचो वावर भरपूर तरेन केला आसता मानेस्त हेराल्ड पिंटो तुमी मुखार येवचें आनी आयच्या आमच्या हिरोईनी रविनाक तुमी बरें मागच्याक हांव विनंती करतां रवीन आयिल्लें उबें रावता एक तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस दिवं मोगाचें न्हू आज रवीना वियोलाक व्हरतो दीस ताच्या पयल्या कुमगाराचो दीस वय मू रवीना आयकलां जाणें ताची आवय आसा वेरोनिका बापूय आसा रोशन ह्या कुटुंबांत आज तांकां व्हरतो दीस ह्या संदर्भार आज ताणें पयले फावटी जेजूक सेवलां आसता हांव रविनाक हार्दिक शुभाशय पटयतां आनी कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा जोरान येटी ताका ताळयो दिवया हांगी वडोलो ताका विचारले वेदाळा कुमगार कसो आसलो म्हूण सांगून विचारलें MC करतना कसो आसलो बरो आसलो वडोलो गोड आसलो आतां बरो आसलो आनी काल न्हय पोरसर प्रॅक्टिसाक एक कुमगार दिला तो कसो आसलो इगर्जेंत दोतोनीच्या वेळार प्रॅक्टिसांनी आसलें त्या वेळार कुमगार दिल्लो मू दिवना प्रॅक्टीस करूं कसो आसलो चप्पे आसलो आज वायनांत बुडोवन दिला न्ही वायनांत बुडोवन आज दिला तशें हांव न्हू आज बरो आसलो गोड आसलो जेजूचें मांस आनी रगत जावन आमकां दिलां न्ही थोडे मांस खातात थोड्यांचे रगत पिळण काडटात आयच्या संवसारांत जावन आसा अशीच परिस्थिती वय मोगाचें न्हू आज हांगासर ह्या कुटुंबाची ल्हानशान वळख करची तर रविनाचो पप्पा रोशन पयलें गल्पांत वावर करनासलो आतां गांवांत वावर करतेत आसा
आणि वेरोनिका रविनाची मम्मी एक नर्स जावन उजरे SDM हॉस्पिटलांत वावर करते तसा नर्स म्हणटाना कशें सेवा दिजे कशें काम करजे सगळी रात न्हीद नासतना एका पिडेस्ताची कशी सेवा दिजे म्हूण सांगलें तें आमकांय पळोवंक मेळटा आनी वर्ती सेवा नर्साची जावन आसा. रविना आयचें केंद्र बिंदू. रविना खंयच्या क्लासीन शिकताय तूं आतां? नेक्स्ट 4th स्टँडर्ड. नेक्स्ट 4th स्टँडर्ड. व्हेरी गुड. तुझे हॅबिट्स कळले? हॅबिट्स ड्रॉइंग करचें, डान्स करचें, सिंगींग करचें, खेळचें. हां ड्रॉइंग करचें सिंगींग करचें डान्स डान्स करचें हें पुरा ताचें हॅबिट्स. आनी हांवें पळयलां ड्रॉइंग करचें तें बारी हुशार. घरा आनी येताना घरा सगळ्या वणटीर बरें डिजायन बरें ड्रॉइंग पुरा केलां ताणें ल्हान आसतना न्ही बरें करून केलां पळय सांगता तें. तशें तें बारी आस्कुऱ्या तोंडाचें आनी बऱ्या गुणांनी भरलेलें आमचें रविना जावन आसा. ताच्या आबासो तें मस्त मोग करनासलें. आब ताका मिसाक आपूण वाडटालो आनी घरासर ताका बारी मोगान पळोवचो आब ताका सोडून गेला. ताका आमी ह्या संदर्भी ससनाचो विशय मागता. ताची माय आसा हांगास आसा. सगळो दीस माय घट्ट सांगता खेळोन हांसोन आनी तिका मोग दिवन आसा. ती एक पिडेस्त जावन आसा आनी ताची मम्मी कामाक गेल्ल्या वेळार थंयसर घरा मांयक संगात दिवन आसा आनी कुशालायेन हांसोन खेळोन तिका सांबाळून आसा. आज वर्तो दीस संतोशान उडी मारता रविनाच्या काळजांत ताच्या पयल्या खुमगाराचो दीस. म्हाका काल सांगचें म्हाकाच कळना. म्हज्या कुमगाराचो उडास येता म्हाका. 30 ल्हान चड्डी ते दळाची आमकां चड्डी घालून कुमगार मेळ्ळलो आनी पोदरनेन दिल्ली एक स्टिलाची बसी आतां उडास येता गिफ्ट. त्या पोदरनेन ड्रेसीस वयल्लें कुमगाराचें आनी त्या पोदरनेन दिल्ली एक स्टिलाची बसी आनी एक खोप तें आतांय आसा. आतांय उडास येता म्हज्या कुमगाराचो. अशें रविना तुज्या कुमगाराचो उडास तुवें शाश्वत दवरूंक जाय. जेजूक कुमगार मेळ्ळा गे ಗೊತ್ತಾ ಗೊತ್ತು ನಾ जेजू कुमगार मेळ्ळा गे मेळ्ळें नाने जेजू कुमगार मेळना ಗೊತ್ತಾ ಅವಳೆ बौतिस्म मात मेळ्ळा जेजूक बौतिस्म मात मेळ्ळा जेजू कुमगार मेळना. कुमगार गडुल्लो घेताळा सांगणागत कुमगार गडुल्लो घेताळा ಗೊತ್ತಾ सांगलें दोतोन सांगलें कुमगार गडुल्लो क्रिस प्रसाद गडुल्लो घेताळा ಗೊತ್ತಾ दोतोन सांगलें पर केदाळा निमाण्या ब्रेस्तार गुड. हें करेक्ट उडास दवरचें केदाळाय आमच्या जिणेंत आमच्या ह्या संदर्भी जेजू क्रिस्त घडुल्लो निमाण्या ब्रेस्तारा आनी सांगाता जेजू जेवल्लो कितल्या आपल्या शिसांक सांगाता घेवन तो उंडो मोडून आनी काल सुबारन ताणें ते मिसाचे संस्कार घडुल्लोच निमाण्या ब्रेस्तारा. आज रविनान भोवसबीस किर्तन गायलां इगर्जेंत आनी उपरांत थोडीं भुरगीं आमचे रविना भोव अपुरबायेन सिंग केलां ताळो बरो ताळो आसा ताका आनी तें आज म्हणटा एक कंतार
जेजू मोचे थंय आसतना खंयचें म्हणलें कांतार सांग किर्तन न्ही जेजू मोचे थंयची येता आमी एक जावया संतो सांतो म्हाका बता ताका अर्गां जावं जेजू मोजे थंय आसतना कित्याक बे म्हाका आपल्या मासान तो पोसतना दुसरें कांय नाका हें गीत तुज्या जिवितांत शाश्वत केदाळय उडासतोचें तसलें जायचें कळ्ळें जेजू आसतना तुका बें आसा गे जेजू तुज्या संगात आसतना बें आसा गे बेन दिसता ना बेन दिसना पळय तुका तुज्या संगाता सदांच आसता जेजू तुज्या संगात आसतना तुका बें ना बेजार ना आनी केदाळ तुका जेजू उगडास येता तेदाळ आज पाद्यापान शर्मा वेदाळ सांगलां काल सांगलें 3 संदेश दिल्यात काल सांगलें उडास आसा काल सांग पळा बावत आं बरवस आं मोग आं तें ताचे पयले 4 संदेश दिल्यात त्या संदेशाचो अर्थ सांगला सांगातपण आमी एकामेका सांगातपणान जियेचें सांगून पळय गे आनी दुसरें कालें उतर मोडटा वांजेलाचो सदांच आमी मोग करचें कुंभार मेळ्ळ्या उपरांत वांजेलाचो आमी मोग करचें वांजेलांत कितें आसा आमी आमच्या जिणेंत समजून घेवचें कळ्ळें आनी उंडो मोडटा उंडो केदाळ म्हणलो मिसाच्या सक्रामेंतान तो उंडो मोडटा आनी आमकां खावंक दिता तो उडास आमी केदाळे दवरचे आनी मिसावांक आमकां धाडटा कळ्ळें मिसावां आमकां धाडटा म्हण सांगल्यार कळ्ळें आमी त्या मिसावांत भाग घेता आनी आमी एकामेका सांगाता मेळून जेजूचो मोग आमी हेरांक वांटचें काम आमी करीचें कळ्ळें मू ह्यो जावन आसा 3 भोव अपुर्बायेचे संदेश आज दिल्ले वय मोगाचनो हांगासर आमी सांगाता मेळ्ळ्या सर्वांक आमच्या रविनाक बरें मागोवंक उल्हास पाठोवंक तसो कडेन हांगा सांगाता म्हणून उल्हास पाठोवंक शुभाशय पाठोवंक जायना तर तुमच्या तर्फेन हांव आज रविनाक बरें मागता ताच्या पयल्या कुंभाराचो हो दीस ताच्या जिवितांत विसरना तसलो जावं दी आनी बरो अपुर्बायेचें एक बाळ नेणतें बाळ हें वाडोवन आमचे सांगाता जिवन दिवंक सांगून ताका बरें मागता आनी ताच्या ह्या कुंभाराचें उल्हासय पाठोवन ताका शुभाशय पाठोवन आनी ताका तुमचेर आसल्या सर वायनाचो ग्लास उबारून ताका आमी चियर्स म्हूण सांगया तो हांवें चिंतलें ताका रिपोर्टर बरो जाता ताका मास्टर म्हणी जावं येता आसलें म्हण ताच्या कुटुंबांत मस्त मास्टर आहात न्हय आज रविनाक आसा पळय रविना भियोन उंत गेला कहली बरो सवाल हांवें विचारता कोण ना हो म्हणून न्हय पळयलें रविनाचें तोंड अशें करनासलें आज आमचो हेरी धाडटो इल्लो मास्टर जालो हांगा न्हय भलायकी मास्टर जालो बरें मागोवंक मास्टर जालो त्या खातीर हेरी धाडटो न्हू ताच्या कुंभाराचो ताणें उडास काडलो ताणें ल्हान आसतना चड्डी घाल्ली खंय आमी आसतना पॅण्ट आहले आमकां तांणी आसतना चड्डी आसली न्हय ताच्या पयलें खालें आसलें उडासाक कालें आहलें की देव जाणा नागडे आहले कोण ना न्हय हय ताच्या काळार चड्डी आहली हय त्या देखून चड्डी उडास काडलो ताका बोशी दिल्ली खंय त्या खातीर गम्मत केलें धाडटून हय त्या देखून हांव हेरी धाडटो गो परत एक पावटी ह्या कुटुंबा तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या हातींत आसलो ग्लास येदोळ आमेन जालो गी आमेन जालो न्हय चेस म्हणटा धाडटून थंय ओके परत एक पावटी आल्यार आमच्या रविनाक आमच्या उल्हास पटोवन परत एक पावटी चेस वय मग न्हू रविना आतां म्हणालें म्हाका तुवें ओडोल म्हाका पाद म्हणलें हांवें चिंतलें तुंत पाद म्हणटाय कोण ना म्हण म्हाका नांगी म्हण हांवें सांगलें तुवें प्रॅक्टीस केलें वय म्हणालें वय तर हांगासर रविना मस्त तेंपात हांव न्हू ते
सेकंड स्टँडर्ड थर्ड स्टँडर्ड पुरा आसतना आतां मस्त प्रॅक्टीस केला ते आम्हा सर्व मुखार हांगासर ते हांगासर गावंक कशें येता ताच्या काळजांत खालें गायता म्हण आमी तें आयकवया हांगासर रविना ओवर टू यू आमी समेस्तांनी ते हांगासर आयकोवचें. आयलाय म्हणून मुजात ज्ञान जिजू मोगाळा म्हज्या राया तुका सेवून हांव संतोसल्या काळीज म्हजें उल्हासता आयलाय म्हणून मुजात ज्ञान जिजू मोगाळा म्हज्या राया हांव संतोसल्या राम म्हज्या काळजार आज फाल्यां आनी हरेका दिसा राम म्हज्या ज्ञान म्हज्या आनी सर्वांच्या सगळ्या जिवनांत राम म्हज्या काळजार आज फाल्यां आनी हरेका दिसा राम म्हज्या ज्ञान म्हज्या आनी सर्वांच्या सगळ्या जिवनांत जो इष्ट जा मेटा मेटानी राखोवली जा म्हज्या आनी म्हज्या कुटुंबाक सदां तांचो आसरो जा दिसान दिसी जो इष्ट जा मेटा मेटानी राखोवली जा म्हज्या आनी म्हज्या कुटुंबाक सदां तांचो आसरो राम म्हज्या काळजार आज फाल्यां हरेका दिसा राम म्हज्या ज्ञान म्हज्या आनी सर्वांच्या सगळ्या येस रविना येदोळो वडोलो आमच्या हेरे धाडटो म्हणलें हांवें लाईव्ह पळयलें हांव मिसाक येवना हांगासर किर्तन ताणें गायल्लें कोणी आयकलां किर्तन ताणें गायल्लें आयकलां गे कशें जाल्लें बारी सुपर जालां आनी हांवें लाईव्हर पळयल्लें मिसाक येवनातलो आज हेरे धाडटोनी म्हणलें बरें जालां म्हणून हय त्या खातीर आत्तां पद गायल्लें म्हाका सीडींत आयकल्लें बरें जालें बरें आयक सुपर जालां आनी रविना हे कितल्या दिसांत तुवें प्रॅक्टीस केल्लें 7 दिसांनी 7 दीस जावन प्रॅक्टीस केलें की हांवें चिंतलें हें सेकंड स्टँडर्ड थर्ड स्टँडर्ड पुरो प्रॅक्टीस करून तारलें हांवें चिंतलें हें देवा म्हज्या 7 दिसांनी हांगासर प्रॅक्टीस केलां बाय आटा प्रॅक्टीस केलां न्ही पळोवना ताणें काही एक अंतर पळोवना नातल्यार थोडे कुंभाराचे येदे येदे व्हडले लिस्ट हाडटात न्ही हांगासर
ताणें पळयनासतना हांगासर बरें करून हांगासर सिंग केलां त्या देखून रविनाक जरान ताळयो नांगे कंजूस ओके तुमी त्या खातीर जरान ताळयो दिल्यात तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना हांगासर आमच्या ह्या कुटुंबा तर्फेन तुमकां हांगासर स्नॅक्स आनी ज्यूस हांगासर आमच्या वेलांकनी काट्रास वांटले थंय तुमी दयाकन तुमी स्विकार करचे तुमकां 2 सवालां हाका प्रायज ना प्रायज म्हज्या कडेन सर नाका मागीर हाका प्रायज ना जस्ट सर सवालां मात्र ओके गे आतां रविनाक मस्त शिकोवंक दिलां कालें दोतोनींत कंडबटे शिकयलां कितले दीस जावन शिकयलां तुका कितले दीस जावन दोतोन शिकयलां टिचरीन 1 म्हयन्यांत 2 म्हयने कितले दीस जावन तुका 2 म्हयने 1 म्हयनो ओके 1 म्हयनो चिंता 1 म्हयनो चिंता ओके तर रविना म्हाका म्हणटा तुमी दोतोन पुरो शिकल्यात न्ही ओके तर एक जस्ट एक हांव सवालाक तुमी आन्सर दिवचे ओके आमचो दुसरो वांजेलिस्ट कोण तुमकां कुमगार मेळ्ळा न्ही पुरो मेळ्ळा न्ही दुसरो वांजेलिस्ट कोण हांगासर आन्सर आयलें कोण येणे कोण नाही गोत्तुना तेणे मार्क ओके खंडे जावन आमचो दुसरो वांजेलिस्ट मार्क आनी ह्या वांजेलांत एकडे ल्हानशें वाक्य आसा ल्हानशें वाक्य कळ्ळें तें कळ्ळें येस तें कळ्ळें आन्सर आयलें जेजू रडलो ओके जेजू रडलो म्हाका गोत्ता तुमकांय गोत्ता जेजू रडलो खंय लाजराच्या फोंडान थंयसर आन्सर आयलें इनाम ना जस्ट एक कुमगार न्ही त्या खातीर एक हांवें सवालां विचारलीं 2 सवालां जायते थंय हेरी धाडटून उडोवलो मस्त सवालां विचारल्यांत हांव 3 सवालां विचारना 2 सवालां म्हजी हांगासर सवालां जालीं त्या खातीर आतां रविनान म्हणलां तुवें सवालां विचारल्यारच पावना हांव म्हज्या कुमगाराक गेम्स खेळयचे म्हणा गेम्स खेळयचे हांगासर वेलांकनी काट आसता तुमचें सांगता ज्यूस आनी स्नॅक्स हांगासर वांटा आसतना एक पयलो गेम खेळोवचो ताच्या उपरांत दुसरें प्रोग्राम आमी करया ओके तयार आसात की ओ स्पॉट गेम थंयच तुमी उबे रावचें तुमच्या हातांत ग्लास ना तें जस्ट प्लास्टीक न्ही पडल्यार कांय जायना ओके पुसता आमी ओके त्या खातीर पयलो गेम तयार आसात की काउंचरत आसात आम ओके तयार आसात ओके तुमी आतां घरांत येताना घराक बीग घालाय ज्योतिबायन घालां कितें म्हणल्यार तें कोण्णी ना पूर आयल्यां थंय पळयलां ओके घालां थोड्यांनी घालूं ना ओके घालां जाल्यार तुमी सावी हाडल्या खंडीत हाडल्या खंय दवरल्यार हांव सांजेर येता ओके हाडल्या न्ही सावी हाडल्या ओके सावी हाडल्यार एक घडी बरी थंय तुमी उबे रावचें आनी सावी वयर धरची एक घडी बरी थंय वयर उबें रावचें आनी सावी अशें म्हाका दाखयचें कितें म्हळ्यार सावी हाडल्या गी ना गी हाडल्या म्हणटात हाडल्या ओके उबें राव बसल्यार प्रायज ना ओके बसल्यार प्रायज ना उबें रावचें थंय उबें रावचें बसल्यार प्रायज ना उबें रावचें सावी हाडल्यार उबें रावचें येस ओके थंय मायन हाडल्या सावी थंय हाडल्या सावी आसा हाडल्या न्ही सावी तुमी पुरा बिगत घालूं ना गे घराक काल CCTV आहा गे घरा बेग घालना पोपळां सरतात घेवन घरा बेग घाला सावी कोणा कडेन दिल्या न्ही ओके तें बरें जालें ओके सावी हाडल्या ओके ती सावी उखूंक धरा ओके आतां तुमच्या सावयेंत फस्ट हांगासर 2 प्रायजां ओके गे 2 प्रायजां हांव दितलो तुमच्या सावयेंत मस्त सावी आसल्ल्यांक 1 प्रायज ओके ओ गेटीकी बेग घालना येयला गेटीकी बेग घालना येयला 3 सावी आसात न्ही ओके थंय 3 सावी आसात उबे रावा म्हाका कळना न्ही उबे रावा ओके हांगा माय कितले सावी आहात
2 सावी आसात. ही खंयची माई? ही घराची, ही गेटीची. तर गेटी की तूं बेग घालून आयलाय. ओके, तुमगेर कोण्णी येनात. बस 2 सावी आसात. हांगासर कितल्या सावी आसात? अब्बाच्यो सावी. तूं सांग धाडटा माईक काडून. ही घराची, ते इगर्जेच्या वॉलाची, ती आणि एक इगर्जेच्या मेन डोराची, बेलतांगडी, ती गाडयेची, ते आमच्या इगर्जेच्या मटेरियल्स पुरा ताजी स्टोर रूमाची, ती इगर्जेच्या तोटाच्या गेटीची. पुरा एक गरजेचे तूं म्हणटा खालें. एक गरजेक बेग घालून आयलाय कितें हो देवा म्हज्या. कितल्यो सावी आहात आनी तूं? 1 2 3 4 5 6 आसात न्ही. ओके, 6 सावी आसात थंय. आनी ते हांगासर कितले आहात? 3 आसात गी. ह्यो खंयच्यो पुरा? घरची मेन डोर, बायले लॉक, 2 बागलां. 2 बागलाक एकच सावी न्ही. बरें जालें. 3 आसात न्ही. थंय 6 आसात. ओके, हांवें 2 प्रायजां सांबळा तुमकां. हांवें आतां उलयल्लें हांगा पुरा 2 प्रायजां सांबळा. एक प्रायज ताका मेळ्ळें. ओके गे. मुकल्या बागलाचे न्ही 6 केजीची. ओके, तूं बी रावल्लोय गे. खंय आहलोय तूं? आनी कोण ना की ना? हांवें ओडल उबें रावल्या मात सांगलें. तूं दिसोन नातलोय म्हाका आतां दिसलोय. हांगातालोय. ओके, हांगासर मस्त सावी आसात. पळय कितल्यो आहात म्हणून. ह्यो खंयच्यो पुरो? हॉलाची 1 2 3 राव माईक काणे. हांगा तुवें सांगलें बरी 10 सावयो आसाय हांगा. ओके, थंय 6 सावयो आहल्या न्ही. ओके, धाडटो हांगा 10 सावयो आसा जायते. तो हांगा उबे रावल्लो खंय पळोवना. ओके, फर्स्ट प्रायज ताका येता. ओके, 10 सावयो आहल्या. ओके गे. हांगा 2 सावयो. ओके, तर फर्स्ट प्रायज धाडटो गो. धाडटो फर्स्ट प्रायज तुका. ओके, त्यात सावयंत आतां लंबू सावी कोण हाड्या म्हण दुसरें प्रायज. लंबू सावी. हांगा बाय उठली. गोड्रेजी म्हळ्यार राची हें घालयत की न्हू व्हडली. हळे आच्या की ओडा गे. आच्या की ओडा कोणाडे म्हणी माय ना गे. तिकत गे फायनल न्ही. ओके, मैडम जी देसी फैशन में लैती, भोली में घोली मीठी इलायची, हिले ऊंची फॉरेन रिटर्न नखरा, बातें बड़ी है हाय फाय, बिगला पिया पे एटीट्यूड वखरा, झूमे ऐसे ना रोकी जाए, ओ जद्दो नच्चे बेबी सज धज लगदी है ठाई, जद्दो नच्चे बेबी सज धज लगदी है ठाई, जद्दो नच्चे बेबी सज धज लगदी है ठाई, जद्दो नच्चे बेबी सज धज लगदी है ठाई. Estragar saúl, kitak vestay taul, tuja mogan koyoy tahambaul. Mogan zaite baye korta kerna, hasta kerna rorta, kurte tuvena aven sos mache korta. Moga tu je sukh, morta moga suruk, topan astos tu lagona makabu. Aso mokkelo lo puro taunta koshe haka doru dorian loton voita moga chitaru. Come on! पायण्यानं डोलयता म्हणून बेस्टच मोडले, मोक्सोच मोना बोया हे रांगण फुलले, तू भाऊ लागता हे कोणा कुल कुल फुलले, हे माका फोटून फोटून काळीच तुटून हातात मुचोले. पायण्यानं डोलयता म्हणून बेस्टच मोडले, मोक्सोच मोना बोया हे रांगण फुलले, तू भाऊ लागता हे कोणा कुल कुल फुलले, हे माका फोटून फोटून काळीच तुटून हातात मुचोले. ചിരിയത് കണ്ടപ്പോ അയ്യോ നെഞ്ചിലൊരാടി കരിമിഴിയുള്ള കളവാണി കൂന്തല് കണ്ടപ്പോ കണ്ണന്ന് ഉടക്കി ചിരിക്കല പെണ്ണെ കല്യാണി നിന്റെ മാറത്തെ പുള്ളി എന്നെ കുടി നിന്റെ കണ്ണിലെ നിറം കണ്ട് കയ്യിലെ വള കണ്ട് കാലിലെ കുലിച്ചിട്ട് എന്നെ കുടുക്കി അരയിലെ അരഞ്ഞാണ് മരക്കെട്ടി കിടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ മോഹങ്ങൾ അണപ്പൊട്ടി ഒഴുകുമ്പോൾ നോക്കലെ നീ ഒരുത്തി. होगी
1 2 2 ओ कुड़िए what to do ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वर्गी तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चलदी टुक टुक तू करदी मेकअप तू कर दिया अंग्रेजी पढ़दी गिट पिट तू करदी जिम्मे क्वीन साडी विक्टोरिया तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा हवा हवा ऐ हवा खुशबू लुटा दे कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे अब उसका पता दे जरा मुझको बता दे मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे यार मिला दे एक झेडूतल्या आयतारा भेटले माटवान ते काका जारा तो काय आम्ही फुल्लो नासताना तिचे बँडाचे बैला वाजताना तुझे गाल सोबीत हे काट सोबीत पळून सले रावतीत नीट तू पाशार जाताना क्यूट स्माइल दिताना माझे रेगला कण्ण निन्ना मित बायम्मा बायम्मा put your hands up in the air and dance ma bayamma bayamma tumsu mujhe baila bayamma 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 put your hands up in the air and dance ma bayamma bayamma iyenna baila bayamma Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o trem é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata. Me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê 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 Gustavo Lima e você tchê 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 Gustavo Lima e você ಎಸ್ ರವ ತೈಂತ್ರವ ಬಿಡ್ಲೇನೆ ಬಿಡು ಲೋಸನ ಕಾತು ನಾನು ಸಕಡೆ ಕೊಂಕಣಿ ಅತಾನೆ ಎಲ್ರಿಗೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಕೊಂಕಣಿ ಓಕೆ ಆತ फिल्म स्टार आमेली कोल डान्स इवा अशें डान्स करतात म्हणून रविनाच्या कुमगाराक म्हाकाय गोत्तू नातले तर रविनाक तुमी काले घाले पुरो जायचे म्हाका सांगाचे म्हाका गोत्तू ना ओके गे जस्ट मायक दितात सांगचे रापराप हांव लियान नांव ताका आंटी जायचे आंटी जायचे गे देवा म्हज्या तेंची ना मारे म्हजें नांव डॅस न्ही हांव रविना कझिन जायचे काजीन ओके म्हजें नांव कॅलिडा हांव रविना कझिन जायचे म्हजें नांव डेलिशा हांव रविना कझिन जायचे ओके तर चारय जाणां कझिन्स तूं एक आंटी ओके त्या देखून परत एक फावटी तुमकां रविनाच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमची बसका तुमी स्विकार करची हय म्हाका न्हू हांगासर आमच्या SDM ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾಚೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಹಂಗಸರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ SDM ವರ್ಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಟಾಫ್ ವರ್ಣಿಕ ಪರವಿಂದ ನಿಮಗೆ परत तुमकां स्वागत बयसुತ್ತೇನೆ तशेंच आमच्या मुखार हांगासा आमचो हळ्ळी मनाचो प्रवीण हांगासर आयला तुकाय परत एक फावटी हांव स्वागत म्हणटा हय म्हाका न्हू येदो डान्स जाले न्ही आनी किल्लो टायम आसा म्हाका 2 खेळ खेळोंक सांगल्यात आतां नेक्स्ट एक हांव गेम्स खेळयता ताच्या उपरांत इल्लें आनी एक डान्स आसतलें त्या बायन रेडी तयार आसा हांगा त्या देखून तयार आसात की तुमी ओके तुमी येताना बस्सार आयल्यात गे तुमच्या सोंत गाडयेर आयल्यात ओके बस्सार नाका बस आतां थोडे फावटी फ्री न्ही नाका तें गेम नाका बस्सार ओके येवनात त्या देखून तुमी गाडयेर आयल्यात तुमी गाडयेक पेट्रोल घाला सांगे गाडयेर पेट्रोल घाला त्या गाडयेक पेट्रोल घाल्ल्याचें बिल आसा गे तुमच्या कडेन आज गाडयेक पेट्रोल घाला
पेट्रोल घाल्याचें बिल आसा गे ना गुगल पे करतात तुम्ही आसा गे आसा गे कोणी पेट्रोल घालून ना गे उदक यूज करचें तुम्ही गाडयेक एल्ली काय आसा देवा म्हज्या कोणी घालून ना गे आज पेट्रोल आज आज कॅश बिल काडून कित्या बिल काण गे जालें आतां गोत्ता न्ही गोरमेंट तुमकां बिल काण गेल्यार काल जाता म्हणून काणी नाल्यार डोंगी करतात पेट्रोलाचे आळे हांगासर आयचें गे आज सांगलें हांवें ओके पेट्रोल घाला 1000चे ओके 1000चे डेट पळयता कोणी दुसरे गुगल पे गेल्यार येवं ना म्हाका गुगल पे आतां राप्पाने गुगल पे करचें नांगे तुमी घाला गे पेट्रोल 1000 गे ओके हाका ही फर्स्ट आनी सेकंड प्राइस आसा त्या देखून हांगासर 500 ओके हांगा 2 बिल्लां आतां म्हळ्यार म्हाका एकच बिल धाडटो बिल एकच म्हळ्यार आज घाल्लें एक बिल वय म्हाका एक बिल पुरो ओके 500 ओके अच्छा की सडीत एक बिल हांगा 500 अच्छा की सडीत तुमी घाल्यार आनी एक प्राइस तुमकां दिता मात दाखयचे म्हाका दाखयचे गुगल पे एक प्राइस जालें आसा गे वेग्गी नांगे ओके तर एकच प्राइस दिया न्ही ओके धाडटो गो हें प्राइस येता धाडटो कंग्रॅच्युलेशन तुमकां मागीर तुमी इनाम घेवचें म्हाका दिया मात प्राइस जायत ओके त्या खातीर हांवें म्हणचें तुमकां कित्याक गोतें तुमी थंय पेट्रोल घालूंक येताना तुमी बिल काण घेचें ओके थोडे बेलतंगडी पंपांत आनी हांगासर खंय पुरा इल्ले डोंगी करतात खंय गोत्तू ना म्हाका वॉट्सॅपार येता त्या खातीर आपळे तुम्ही 100 रुपये पेट्रोल घाल्यार थंय 100 रुपयाची बिल मात्र येता पेट्रोलांक असो कितलो 80 रुपया असो मात्र तुमकां थंय गोत्तू ना बोटल्यान तुमी आतां दिनात पेट्रोल काल्याक बोटल्यान दिनात त्यात खातीर दिनात घरा वचून मेस्तात खंय पेट्रोल त्या खातीर बिल तुमी आसता न्हू काण घेया ओके गे त्या खातीर मागीर तुमकां आनी एक फंक्शनाक येताना प्राइज मेळटा ओके त्या खातीर हें प्राइस हांव धाडटोक दिता तुमकां परत एक फावटी देव बरें करूं हांगासर आमचे मदें एक ल्हानशी बेबी आसा मुखार येमा ओके आतांचे आमी डान्स पळय ओडलो व्हडलीं आयिल्लीं आतां एकटी बेबी ओके या बा ग्लास पुरो दवरतना म्हाका बेन दिसता हांव पयस येता तुमी पळया जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर नकली से न करे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर काला काला चश्मा श्रीदेवी हेममालिनी पुरा गेली मेली हांगासर आमचे ल्हानशे बाळचे ग्लास घालून डान्स करतना तुमकां ताळयो बघनांगे इल्ले दिया 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 ल्हानशें बाळशें डान्स केला ओके ताळयो दिल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना आनी एक गेम खेळून ताच्या उपरांत एक ल्हानशें देव बरें करूं म्हणून मागीर आमी जेवणाक या बरती ಒಂದು ಕಾಲು जाली ओके आनी एकच गेम हांव खेळयता तुमचे कडेन पयशे आसात गे
ना अंत गूगल पे ने पुरा पैसे असत की काढा तेर पैसे काढा एक नोट काढा कोणचं म्हणी 2000 असो गेला 500 म्हणी उरला की असो असा ने 500 असा हा तो आता ಗೊತ್ತು ನಾ ಕೆದಾಳ ಯಥ म्हणून ओके पण आल्यार 500 काढा 2000 असो ना गेला 1000 असो ना 500 उरला पळया काढा एक नोट काढा अंतू तुमका 2 प्राइज येता हांव 2 प्राइज दिता आता एकच नोट काडचो दट्टो गुंडायता हांगा दोट बारे गुंडायता ओके आमचो दट्टो ओडलो दनी ने काले करचे ओके दट्टो एक नोट पुरो दूरले पुरा माझ्या बोल्सान घाल हांगा ये ओके काम कर हा म्हाका दिता गे असो न्ही हांव ओके नाका म्हाका नोट नाका पैसे ओके तुज्या हातान काण घे आणि थंयसर डिजिट्स आसात न्ही पयले डिजिट्स मस्त करताले आतां ल्हान करतात न्ही इल्ले डिजिट जाल्यात ओके तांतो लास्ट डिजिट आतां हांवें एक नोट काडटा हांव एक नोट काडटा हांगासर आसा 898 म्हजो नोट ओके गे म्हजो नोट 898 अच्छा की चड कोणाडे आसा गे अच्छा की 898 अच्छा की चड 898 अच्छा की चड नंबर आसा गे कितले 989 अच्छा की चड आसा गे 989 नोट पूर म्हाका दिया आता म्हाका दिया नोट दी 997 कितले रुपये जाले म्हाका 600 रुपये जाले तुवें एमसी गेल्ले उणें कर जायते पयशे हांवें सांगिल्ले इतले 600 रुपये जाले हे पुरा दिले एमसी चालू जाले मात दी मा नोट दी कितले अच्छा की चड 880 ना हांगा आसा आमचे 997 आसा 997 अच्छा की चड 371 जायना अच्छा की आसात गे 997 जालें गे 997 ओके हांगा 10 रुपये कंजूसाय बीन 500 नोट्स काडून सांगलो एक 10 रुपये 999 बायचो म्हाका नाका ती पाटी दिता हांवें सांगिल्लें मात दिजे तुवें म्हाका जायते 997 हांगासर आमचे कोण प्लसी ओके प्लसी बाय एक आता तुम्ही पैसे तशें दवरा पैसे हांवें सांगिल्ले न्ही तशें दवरा आनी एक गेम आसा एक गेम जालो न्ही ओके धाडटो धर पैसे म्हाका नाका हांव ताचेडच काण घेता जायते आनी एक 100 रुपये कोणाचे ते आनी एक 100 रुपये तुजे गे ओके एक प्राइज आमच्या पिलो गेलो ओके पैसे तशें दवरा आतां पैसे तुम्ही नंबरां पळयले न्ही पुरा कॅल्क्युलेट करीचे आतां काउंट करतना टोटल काउंट करतना कोणाचे उणे येता पळय कोणाचे उणे येता तांकां प्राइज कित्याक होता थोडे पैसे काडटात मस्त व्हडली व्हडली नंबर म्हणून आपले सोदतात आतां तांतू उणे कोणाक येता ताका प्राइज येता ओके गे स्पॉट इमिडिएटली सांगायचे म्हाका इमिडिएटली मागीर हांगा टायम ना 5 मिनटां जाली हो गेम खेळून हांवें 120 जाली 130 भितर हांव जेवण दिता म्हळ्यार 130 ती उठतात की हांगा तो जेवणाक त्या खातीर उणे कॅल्क्युलेट केलें गे सांगायचे म्हाका रप्पा एक नंबर सांगा 40 20 पुरा 0 तुगे कितले 8 15 15 हांगा 15 आसा 15 1 कोणाडे नांगे पुरा 0 येता न्ही टोटल हे काउंट करीचे टोटल 7 8 15 ओके 15 ओके तुमचे 15 अंतने बारे डेंजर 15 14 14 तुमचे ना 5 7 14 ऍड होईल चड जाता जायते ओके हांगा 14 आसा 14 कशें केले जे 14 म्हाका हांवें थंय सांगला न्ही ऑर्डर ओके 14 आसा 13 आसा म्हाका दिता हे धाडटो दिना हे प्राइज दिता तुका ओके
हांगासर कोणाक पुरा प्राइज मेळ्ळे आनी पळय तांणी मुखार येवचें म्हाका नांव हांगूत ना इमिडिएटली मुखार येवचें रक्षणीय या तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना हांगासर जमलेल्या सुमेस्तांक हांगासर आमचे रविना तयार आसा देव बरें करूं म्हणच्या उतरान रविना ओवर टू यू तुका एक मायक दिता हांव. काळजान म्हज्या आयलाय बिडार तुवें केलाय नवो इश्ट जालाय ह्या वर्त्या संतोसाच्या दिसा हांव अर्गान दिता सम्या जेजू ताणें हो दीस फावो केल्ल्या ह्या वर्त्या दिसा मिसाचे बलिदान भेटोवन म्हाका पयले पटी जेजूचे मांस आनी रगत सेवंक दिल्ल्या आमच्या विगार बापांक फादर आबे लोबो आनी फादर विजय लोबो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका दोतून शिकयल्या जॅनेट मिस तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा बरी तयारी केल्ल्या म्हज्या मम्मी डॅडीक आनी मायंक देव बरें करूं म्हणटा. म्हजो आब म्हज्या मुखार आज ना तरी ताणें म्हाका बरें मागणें शिकयलां. आज हांव ताचो उगडास काडटां आनी ससनाचो विशय मागतां. तांचे तशेंच हांव देव बरें करूंक म्हणटा. म्हज्या पोदोन मोदोन आज भलायकी मागल्या हेरी अंकलाक देव बरें करूं. आयच्या वेदी सभयला वास इव्हेंट्स एमसी केल्ल्या वल्ली अंकलाक साऊंड सिस्टमची वेवस्था केल्ल्या लिगोरी अंकल फोटोग्राफी केल्ल्या इमेज स्टुडिओ रुचीक जेवण तयारी केल्ल्या वेलांकनी कॅटर्स वेज जेवण तयारी केल्ल्या दिशा फूड कॉर्नर उजिरे हांकां सर्वांक एकाच उतरान देव बरें करूं. म्हज्या कुमगार वेळार सर्वां तयारी करूंक कुमो केल्ल्या आमच्या वाड्याच्या सुनील मामाक आनी गुरकार देव बरें करूंक म्हणटा. हांगासर आयले सर्व कुटुंबादारांक टिचर्सांक फ्रेंड्सांक SDM हॉस्पिटल डॉक्टर्स आनी स्टाफांक देव बरें करूंक. थँक्यू वन एंड ऑल. हांवें लांब चीट पळोवन चिंतलें हें आज मूख दिता गे म्हज्या टायमार म्हण चिंतलें जाल्यार ओके ल्हानशें मोठ्यान ताणें सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणून परत एक पणचे रविनाक हांवें ताळयो पेट्टा घट्ट येस. आज रविनाचो पयलो कुमगार बारीक गड्डळ्यान जालो ह्या हॉलांत न्ही ओके त्या देखून आमी हांगासर जेवणाक वांटो घेवया. समेस्तांनी जेवणाक एक घडीभर उबे रावच्याक हांव विनंती करता. पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. मोगाळा सुमिया जेजू आज रविनाचो पयलो कुमगाराचो दीस आमी हांगासर संभ्रमता. त्या देखून आत्मीक सोंतासांत हांगासर वांटेली घरच्या ह्या जेवणाचेर तूं तुजो आशिर्वाद घाल. सर पदवीदार बापा आमकां तूं दिताय ह्या खाणा जेवणा खातीर तुका आमी अर्गां दिता. आमचेर आनी ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण आमी स्विकार करता आसतना आज आमचो हांगासर हॉलांत संबंद आशिल्लो तसोच संबंद परत एक फावटी आमकां हांगासर वांटेली कर. आमचे मदो एकवट आनी मोग चडय आमकां दादोशी कर जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. समेस्तां एक घडी बरी बसका तुमी स्विकार करच्याक विनंती करता. हांगासर जेवण नॉन वेज आनी वेज तयार आसा. नॉन वेज हांगासर हॉलाच्या फाटल्या कुशीन आसा आनी वेज हांगासर म्हज्या फाटल्या कुशीन दवरलां. ಆತ್ಮೀಯರೇ ಈಗ ಊಟದ ಸಮಯ. ನಿಮಗೆ ವೆಜ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎರಡು, ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಎರಡೂ ಊಟ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಊಟ ನನ್ನ ಮುಂಭಾಗದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಊಟವನ್ನು ನನ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ರೋಷನ್ ಮತ್ತು ವೆರೋನಿಕಾ ಇವರಿಂದ ನೀವು ಆಗಮಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ಊಟದ ಸಂಭ್ರಮ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು
ಊಟ ತಯಾರಿದೆ, ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದೆಂದು ನಾನು ವಿನಂತಿಗೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವ್ ಬರೆ ಕರೋ ಸಮಯಸ್ತಾಂಕ ಎಕ್ವರ ತೆಕ್ಬೋಟಿ ದೇವ್ ಬರೆ ಕರೋ ಮಾಡ್ತಾ. You and me, hearts collide in heaven, only hope, we make love our weapon, everybody say no, you gotta let your feelings go, the stars will always glow, everybody say you won't stay, but I know it's gonna be okay, our dreams won't fade away, we gotta hold on, it's us forever, gotta hold on, just us together, us forever. Make me strong. With you I'm 10 feet taller. One love. Heaven's round the corner. Everybody say no. You gotta let your feelings go. The stars will always glow. Everybody say you won't stay, but I know it's gonna be okay. Our dreams won't fade away. We gotta hold on. It's us forever. Gotta hold on. Just us together. Why do we feel like everybody pulls us down? What goes around, we know it will come back around. Gotta hold on. Just us together. Why do we feel like everybody pulls us down? Us forever. You gotta hold on. Just us together. We gotta hold on. Just us together. हातान घेऊन मोग हात दितली तुका हांव भास केदी सोचिना तुजो संगात समता पर्यंत काळजान श्वास हातान घेऊन मोग हात दितलो तुका हांव भास केदी सोडसोना तुजो संगात समता पर्यंत काळजान श्वास सूर्याची किरणा
संद्रांतिळताना रंगई तारा तुझ्या भोकणानी काळीज मोजी झाला तुझी विंगीन घेऊन माका तुझीच कणगे काळीज मुझे झाला तुझी वेंगेन घेऊन माका तुझोच करून घे हातान घेऊन मोगा हाती दितली तुका हांव भास हातान घेऊन मोगा हात दितलो तुका हांव भास असल्यार सोबीत हो संसार रंगाळती हरी एक स्वप्ना हरी एक दीस हाडता नवोस परवोसो काळजान भरतात अतरेक भोगणा काळीज मुझे जाला तुझे वेंगेन घेऊन माका तुझोच कणगे काळीज मोजी झाला तुझी वेंगीन घेऊन माका तुझीच करून घे हातान घेऊन मोगा हात दितली तुका हांव भास केदीन सोडसोना तुझो सांगात संपता पर्यान काळजान श्वास मुझसे दूर कहीं ना जा बस यही कहीं रह जा मैं तेरी दीवानी रे अफसोस तुझे है क्या मुझसे दूर कहीं ना जा बस यही कहीं रह जा मैं तेरी दीवानी रे अफसोस तुझे है क्या तेरी मेरी कहानी नहीं बन गई तू मेरा हो गया मैं तेरी हो गई जहाँ जाए तू संग मुझे ले जा Back it up now. Get 'em up. Got ये तेरी मेरी बातें ये मीठे मीठे पल ये भीगे भीगे मौसम में लेना हमें कल ये तेरी मेरी बातें ये मीठे मीठे पल ये भीगे भीगे मौसम में लेना हमें कल तेरे लिए मैं हूँ मेरे लिए तू है डर किस बात का है I wanna know you right, boy, you got me wrong tight. Now I wanna hear you say जहाँ जाए तू संग मुझे ले जा ले जा ले जा ले जा ले जा ले जा मैं
बोतला पाऊस बुलबुल्यांची रास गुंतून रसला पायजण भिजून भिजून नाच तळ्यान पडला फातो लारांची मुदोस विंचून हाडला कांकण तडी रेवन नेस बोतला मोगा पाऊस बुलबुल्यांची रास गुंतून रसला पायजण भिजून भिजून नाच तळ्यान पडला फातोर लारांची मुदोस विंचून हाडला कांकण तडी रेवन नेस Come on, turn the radio